こんにちは、ケイティです。今回の動画には僕が12月23日からマミーをフィリピンへ連れて行った3泊4日の旅の記録が詰まっています。ずっと約束していた母への恩返し。そこにある空気感や何気ない親子の時間をそのまま映像にしました。僕がなぜ全てを手放して今の生き方を選んだのか、当時の苦しかった記憶と今目の前にある光景をゆったりと楽しんでいただければ嬉しいです。What do you want? 日本は3日間だけやな。フィリピン1週間。だからずっと。あ、いい。家。言われると、神様は昔から。Yeah. Yay. Dito, Pepe, ano naman sabihin dito? Abi. Eh! Wow! Dito, Pepe. Oh, dito, Pepe. Oh! Tatawagan niya sa isa na. Mali pa rin ang bigay ko. Tito, I have something for you. Wow! Oh! Thank you! Yung mag-mo sa isang magbibigay. Wow! Yeah, it's pen. It's a personalized pen. You have a name on it. Arigato. Okay. Ano, mamaya agad yung ano? Hi! 24! Bisperas! 24! 48! Ay, tayo ni Mama.
na may uno. Ayan. Ate Greg. Wala kami. Mamaya na lang tayo. Hello! Wah, gusto niyo yun. Ang camera yan eh. Ayun o. これ、ありが、Thank you。ありがとう。ありがとう、これ。ありがとう。ありがとうございます。Thank you。Pagka barangay, walang kasi alam niyo, barangay, pag-depend sa mga tao. Bye-bye, Philippines! Thank you! Ang saya! Okay. This is my cousin, Kuya Keito. Keito, Austria. Ay, no. May kamayan. No. Eh, Dadagan mo ng price check, dadagan mo price. Ako.
ありがとうございます。バラッバイバイバイ。